Cocktail Mongia Committee promoted Niluaji by 4030 the ADC Foundation de Palaisaka, Manzaka Mongia Kami Sub-Zonal Chairman, Rajesh Deburma, Block Working President Oshok Deburma, White Vice President Shopan Deburma Kobo Tekubanado Rock. ADC Habang long live, ADC Foundation there long live, ADC Foundation there long live, 62 there long live, Hashtag Nangunu 4030 the ADC Foundation de Palaisaka to Apnatino, Ashla Mongia Kami Sub. Junal Tangno was going to shimmy Dalvital Amsin Lama Bere Klaisaka 4030 the ADC Foundation Denny Rally. Tamle Himatinites Agos 2026 or din Salona Chini ADC Hapang Asaima Sal or Salna Palena Bagay Tinora Paisapaka Tini Substitute Chairman by Tini social workers Onompis also তাই সফল তাই 10টা ডিসিনি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান তাই তিনর ফাইসা পয়কা তিনর টিডব্লিউএফ ni কিছু বরি রকব তাই ছাত্ররা অরনি যে হোস্টেলনি ছাত্ররা সঙ্গে যে জুবাকা বংনবা পাইপ্লে হামবাই ও ছাত্রনি ডিসিটি গনো 23 আগস্ট जों पालन मा खायनाय आं माथो एसे पालन मा कुसुम से पालन मा खायनाय ओ सिनि मो एरिया नो जों एडीसी एरिया नो बाचिनि नारे नाम बागै ओ एडीसी एरिया अबचिनि नर्मनि माने होमलैंड ओ होमलैंड हाइगे जों पालन मा खायनाय जों मो एडीसी जों बाचिनि तंना होनजाय अरचिनि एरिया दङ 7132.56 स्क्वायर किलोमीटर दङ चिनि मो एरिया जों बाचिनि तंना बागै हियाखाय जों तिनि सिनि यातेबो आगामी दिनाव तेबो कतर खाय जों रेली खालायनाय मा खालायनाय स्कुल कलेज এবং প্রত্যেকটা জায়গানো जों माबा চিনি পিসার मा পিসাरनाय যে তিনি एडीसी साल पालन खायमान दिन 23 আগস্ট अब जों যত জায়গাनो पारि मारिनाय साल मानिका दले मानिका ADC मानिका हाचिनि हाचिनि से Mongia Kami Shimi Biprom Nikok Tum Sini Korang.